अस्सलामुअलैकुम सामीन। 19 रजब है, 21 फरवरी है। आज की ख़बरों की शुरुआत कारी मोहम्मद मारूफ कासिमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप माशाल्लाह फ़िलहाल मदरसा महमूदिया सरवट में इसी शोबे के उस्ताद हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله